So ayun, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng AutoCAD na libre. Yun lang. Autodesk AutoCAD Educational. Search nyo yan. Pag na-search nyo na yan, click nyo to. Yan, click nyo yan. Tapos, antayin nyo, naglo-load lang yan. Ayan, oh, may lalabas dyan, Unlock Educational Access to Autodesk Products. Get started. Get started. Educational role, student. Click mo yan. February 11. Click mo birthday mo. Bahala ka sa buhay mo. Malaki ka na. Search na natin yan. Mabilis lang to. Tuturuan ko kayo. Super bilis. Food review. Next. First name. Search natin. Ken. Andro na lang. Pwede na. Hindi. Ken. Magbanwa. Yan. Email. Gamitin ko ano ko. Personal email ko na lang. Kasi yung CDM email ko nagamit ko na siya. Password. At least one letter. Pwede na yan. Okay. Create account. Verification email required. Sige, post ko lang. Sa Gmail. Sige, pwede na yan. Ilan tayo? Post ko lang So, ayan. Nag-send na siya. Verify email, pak. Okay, email verified. Blah, blah, blah. Done. Okay. Again, tayo nyo lang. May lalabas dyan. Katulad na kanina. Yung parang ganito dito. Basta alam nyo na yun. Malaki na kayo. College na kayo eh. Get started. Click nyo yan. First name, Ken. Last name, Magbanwa. Educational select. Yan, select student. Date of birth. February 11, 2002. Anong pangalan nun? School address. Country, Philippines. Siyempre, Philippines number 1 eh. Philippines number 1. Yan, address. Fadas Village. Pwede na yan. Village. Barangay Sukat. Siyempre, Muntinlupa Pride. Kahit sa San Pedro ko natira. Postal ka, postal. Muntinlupa. Muntinlupa postal code. 1781. 1781. Kung nabibilisan kayo, post nyo lang. Kung may di kayo magets, PM lang kayo kay Engineer Pons. Name of Educational Institution. Colegio de Muntinlupa. cdm.edu.ph. Enrollment date, kailan ako nag-enroll? 2020 yun eh actually. 2020 September. Daan nyo lang, malaki na kayo. Kaya nyo na yan. September 09. September 2. Tama ba ako? Graduation date? Ba, ewan. Hindi ko naman, kaya mag-graduate eh. O sige, sabihin na natin ano. May, January, March, April, May. 05. Hindi, June pala. July 17. 2024. Ano yan? Legal terms and condition. 1 year educational access. Nandito yan, confirm. Tapos, confirm eligibility using your blah blah blah. Confirm eligibility. Yan, click nyo yan. Ito, nandito lang yun, oh. Confirm your enrollment or employment. Upload document. So, sa akin, ito, you can magbanwa name, Colegio de Muntinlupa. Preferred documents include transcript, school issued confirmation, or transcript, school issued confirmation letter, a copy of your student ID. Transcript, ang in-upload ko dito ay COR eh. Pero di ko lang ba't. Sige, tingnan ko nga kung ID pwede. So ayan, nagkaroon na ng konting problema kasi dati ang hinihingi lang dito kahit isa dito and meron siyang kasamang COR. So dati kasi COR ang in-upload ko. So try natin kung yung ID ko pati yung COR ay tatanggapin niya. So wait lang natin to. Hindi ko sure kung hanggang ilang araw to. Ito transcript, school transcript. So parang COR. Ito, di ko siguro, wala pa tayong ganito. So yeah, let's wait na lang. Pero, kung sakaling matanggap man yan, meron akong i-upload na another video. So, punta tayo doon sa isa kong account. Wait lang Email. So,
Autodesk. Meron naman akong another email na meron siyang AutoCAD and verified na ako doon. Then, ngayon hindi niya na kailangan mag-upload basta i-confirm mo lang na estudyante ka lang. DS ka lang, ganun. Nakul nga eh. Pero sana matanggap yun sa inyo kasi medyo madali lang din naman yung letter. Sige, wait na lang tayo sa confirmation. Pero kadalasan 1 to 2 days siya. Yun, nakakuha ko. So, yep, get products. So, ayun. Punta tayo dito sa all products. Tapos map. Ay, mali na pindot ko. Gravit na pindot ko. AutoCAD tayo. AutoCAD. Yan, get started. Lang natin So, hindi natin refresh muna kung ayaw. Okay. So, ayun, search nyo lang ulit Autodesk AutoCAD Educational, Autodesk Educational, click nyo yun. Antayin nyo lang siya mag-load. Kapag lumabas yan, scroll kayo sa baba. Tapos makikita nyo tong AutoCAD, get started. Yon, educational role, student, date of birth, February 11, 2002. Next. Tapos, yung kaninang ginawa nyong account, login nyo lang. Already have an account, sign in. Yung kaninang ginamit natin, yung Kian Magbanwa. Tapos next, huwag nyo gamitin sa akin. Bahala kayo kung gamitin sa buhay nyo. Wait lang. So, ayun. Lumabas na siya. Hintayin na lang natin guys. You're confirmed. Get Autodesk software. So, punta na tayo dito sa AutoCAD. So, 2021. Click nyo lang to Windows. Install. Accept. Tapos yon, open or save as. Bahala kayo sa buhay nyo. Yon, nagda-download. Autodesk install. Ayan, extracting. Bahala kayo. Okay. Yan. Oops, sorry. So, nasa na yon? Yan. Program Files, Autodesk, AutoCAD 2021, click on open, bla bla kayo dyan, bla bla bla, manager subcomponents, login, pwede na yan. Sige, install pack. So, update ko kayo kapag nag-install na siya. So, ayun, after nating matigil, lumabas na to. After nating ma-install, lumabas na to. Autodesk AutoCAD, yan, launch now. So, sana ma-meet ng system requirements nyo yung taas ng AutoCAD. Medyo mabagal siya. Tingnan lang natin. Pero kung hindi nyo ma-access yon, after nyo mag-create ng account, ilalagay ko yung link ng installer sa description. Tapos, ayun. Pwede nyo i-install doon. Tapos kapag na-install nyo na to, then mag-sign in kayo. Okay? Ito. I-require nyo kayo mag-sign in. Ayan na, AutoCAD. Wait lang Try natin. Medyo mabagal kasi nakabukas yung OBS ko. Login tayo. Yan. Lumabas na siya. Sign in with your Autodesk ID. Yan. So, yung ginamit na ating account kanina, wait lang lumabas. Ayun, okay na siya. Yung ginamit na account kanina, yun yung gagamitin nyo dito. So, sige, drawing tayo ng circle. Bagal Yan drawing tayo circle. Yan. Yan, okay na siya. Masaya naman. Yan. Tapos line. Yan, okay na yan. Kaya nyo na yan. Magaling na kayo. So, yun lang. Kung may tanong kayo, tanong nyo si Engineer Ponciano Lumabi. And stop ko na to. Bye-bye.